السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيما علمتنا يا رب العالمين. Our lesson today, inshallah, we are talking about the heavy and light letters. The heavy and light letters. By Arabic, it's called التفخيم والترقيق. Heaviness and lightness, it's التفخيم والترقيق. Okay? What the meaning of تفخيم and what the meaning of ترقيق? تفخيم, it's when you pronounce the letter, your back of tongue is raised up to the roof. Your back of tongue is raised up to the roof, and the sound follows the mouth. The sound is follow the mouth. Okay? يبقى التفخيم آلية التفخيم. أقصى اللسان يرتفع إلى الحنك الأعلى في الحروف المفخمة. تمام؟ ثم يحدث أن يمتلئ الفم بصوت الحرف. يمتلئ الفم بصوت الحرف. هذا هو التفخيم. أما الترقيق, okay, the lightness, الترقيق, it's the back of the tongue is down, not raised, is down. The back of the tongue is down, and the sound is go out the mouth. The sound come out the mouth, not follow the mouth. It's an empty mouth. Okay? In Arabic language, okay, Rika. Yes, Ustazah. هترجمي الجزء ده للإندونيسي؟ Oke, Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini adalah materi tentang huruf-huruf tebal dan tipis. Jadi tadi Ustazah menjelaskan tentang pengertian dari huruf tebal dan tipis. Huruf tebal adalah huruf yang dibaca tebal dan pangkal lidah kita naik ke atas saat mengucapkan huruf tebal. Terus huruf tipis adalah pangkal lidah kita turun jadi datar dan pengucapan huruf sehingga saat lidah kita datar huruf tersebut akan terjadi tipis. Begitu pula yang huruf tebal tadi adalah karena pangkal lidahnya naik ke atas, jadi huruf itu akan keluar menjadi tebal. Oke, Ustazah. Okay. In Arabic language, we have 29 or 28 letters. In Arabic language, we have 20. Arabic language, we have 29 letters. Okay. These 29 letters is divided into three parts. The first part is related to the heavy letters. The first part is for heavy letters. Okay. We have in heavy letters just 7 letters for heavy. 7 letters for heavy letters. The heavy letters, there are 7 letters is collected in a sentence is خص
ضغط قض خص ضغط قض. These are 7 letters. In Arabic language, all the time these letters we pronounce them as a heavy letters. Okay? That means when I pronounce these letters kha, sa, ba, ghain, gha, ta, qa, wa. When I pronounce these letters, the back of the tongue is raised. The back of the tongue is raised up to the roof. The back of the tongue is raised up to the roof, and the mouth is followed sound of these letters, and the mouth is followed by the sound of these letters. Okay, يبقى خا like الخالدين الخالدين or خالد خالد. Okay, صا الصادقين الصادقين. Okay, الضالين الضالين الغافلين. All these letters, okay, heavy letters. We deal with them as heavy letters. Okay, don't like. يبقى هذه الحروف وهي الحروف المفخمة، حروف التفخيم، جمعت في كلمة خص ضغط قض، وهذه الأحرف هم 7 أحرف، 7 أحرف فقط. بيكون أقصى اللسان مرتفع إلى الحنك الأعلى عند النطق بهم، والفم مملوء بصوت الحرف، والفم ممتلئ بصوت الحرف، مثل الخالدين خا، الصادقين اوكي، الضالين، الغافلين، الطاغين، القا اوكي، ضا. هذه الأحرف جميعها أحرف مفخمة. And the second part is light letters. The second part is light letters. Ustazah, Now, can I give translation now about heavy? okay, okay. Oke, Ustazah. Jadi teman-teman, Ustazah menjelaskan bahwa huruf di bahasa Arab itu, beliau tadi nyebutin terkadang 28, ada yang menyebutkan 28 dan 29. Terus Ustazah membagi dari 29 huruf ini dibagi 3. Nah, yang pertama itu huruf tebal. Huruf tebal hanya ada 7 huruf, yaitu husodortingkil, yaitu hurufnya kalau diituin dipisah-pisah ho, so, bo, ghain, to, qaf, wo. Saya ulang, ho, sod, bod, ghain, to, qaf, wo. Nah, hanya 7 huruf, dan ke-7 huruf ini selalu dibaca tebal, Terus cara supaya hurufnya tebal adalah pangkal lidah kita naik ke langit-langit atas, sehingga nanti huruf ini akan terdengar tebal kayak gitu. Terus tadi Ustazah menjelaskan tentang contoh, memberikan contoh yaitu tentang kho, yaitu contohnya khalidin, terus so as-sadiqin, terus yang dod ad-dallin, ad-dallin, terus yang ghain al-ghafilin. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tebal. Terus Ustazah nanti menjelaskan tentang huruf tipis. Oke, Ustazah. Okay.
And the second part is light letters. And the third part is maybe letter, maybe heavy. Maybe light, maybe heavy. It's between light and heavy. Okay? These letters, which between light and heavy, just 3 letters. It's alif, alif, okay? And lam for Allah, lam for Allah only, lam for lafz al-jalala Allah, and ra letter. And ra letter. These 3 letters may become heavy, may become light. Okay, and now inshallah we will know and we will learn what is the cases of every letter from these letters alif and lam and ra. Okay, the rest of the letters all the time come light. The rest of the letters come all the time light. Okay, it's the rest of the letters. The rest of the letters, that mean 29 minus 7 for heavy and 3 might be light, might be heavy. It's 10. The rest of 19 letters come light all the time. When you pronounce light, like for example, the, she, se, the, all the letters, okay, the rest of whole letters come as light letter. That means the mouth is an empty mouth and the back of the tongue is down, not raised to up. Okay, Rika, please. Oke, Ustazah. Terus Ustazah menjelaskan, jadi pembagiannya tadi adalah huruf tebal, terus huruf tipis, terus ada huruf yang terkadang kita baca tebal dan terkadang kita baca tipis. Dan ada 3 huruf yang terkadang tipis dan terkadang tebal, yaitu adalah huruf alif, terus huruf lam. Lam itu tebal hanya di lafaz jalallah, terus huruf ro. Terus yang huruf tipis, huruf tipis, yaitu sisa dari huruf tebal. Dari 29 huruf tadi adalah sisa dari huruf yang tebal dan sisa dari huruf yang terkadang dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Dan dia itu adalah huruf yang selalu tipis. Terus Ustazah mencontohkan yang huruf ta tadi. Terus huruf tipis ini, lidah kita ini turun, pangkal lidah kita turun ke bawah. Jadi lidah kita itu datar. Pangkal lidah kita datar, lidah kita intinya datar. Nanti itu hurufnya, pangkal lidah kita datar, nanti hurufnya akan terdengar tipis saat kita menurunkan pangkal lidah kita. Oke, Ustazah. Okay, thank you, Rika, for translation. It's okay. Now we will start explanation or explain for the letters alif, lam, ra, which might be heavy, might be bright. Okay, for example here, الشاهدين, okay, الصادقين. We're talking now about alif. This alif for alif mad. This alif for alif mad. Okay, this alif, it's followed the letter which come before. This alif, it's followed
the letter which come before. That means if this letter come light, the sound of alif which followed this letter, this light letter, come light, like الشاهدين, الشاهدين. Okay, listen carefully. Here, this letter, you're looking for the letter which come before alif. This letter, if this letter heavy, the sound of this alif become heavy. الصادقين, الصادقين. Why I prolong the sound more to counts? It's الشاهدين الصادقين. It's the correct pronunciation. الشاهدين الصادقين. Okay, just it's natural math, just 2 counts. But I prolong to appear the sound for you. It's not good rule, but for appear the sound for you. الشا, الشا, الصا, السما, ما. It's okay. يبقى for alif, it's alif letter. When this alif follow light letter, the sound for this alif become light. When this alif followed heavy letter, the sound of this alif become heavy. So the rule here, alif letter, it's following the letter which before. If the letter which before is light, the sound of this alif become light. If the letter which before is heavy, the sound of this alif become heavy. Okay, like asha, asa. Okay, here in as-sadiqin, 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 the sound is fat. The sound is fat. Your mouth is full of the sound of this alif, heavy alif. Okay, but this as-sama, ma, it's light. Ash, it's light. Okay, يبقى here alif become heavy when followed heavy letter. Become light when followed become light when followed light letter. Become heavy when followed heavy letter. Okay, please Rika. Oke, Ustazah. Terus Ustazah jelasin tentang huruf yang terkadang tebal dan tipis. Yang pertama itu adalah beliau jelasin tentang huruf alif dan contohnya adalah as-sahidin. Teman-teman perhatikan yang as-sahidin setelah huruf asyahidin. Shin, setelahnya ada huruf alif. Kita perhatikan alifnya di situ adalah hukum alif mad di sini. Alif mad kan dibaca 2 harokat. Nah, sebelum huruf alif itu adalah huruf shin, shin yang huruf tipis. Maka alifnya di situ juga dibaca tipis karena huruf shinnya juga tipis. Terus al-sadiqin, contoh yang al-sadiqin. Nah, sod kan berharokat fathah, setelahnya alif, di situ kan hukumnya adalah mad tabi'i dibaca 2 harokat atau natural mad atau mad asli. Di situ dibaca 2 harokat kan sod, setelahnya alif. Nah, kita perhatikan alif di situ. Nah, sod adalah huruf tebal. Huruf tebal. Jadi alifnya juga mengikuti huruf sebelumnya tebal. Jadi alifnya juga dibaca tebal. Jadi untuk hukum alif tergantung huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya adalah tipis, maka alifnya juga dibaca tipis. Jika sebelum alif adalah huruf yang tebal, maka alif juga dibaca tebal. Seperti itu. Oke, Ustazah. Okay, thank you, Rika. Okay. Welcome. Yes. Now we did this alif. Okay. Now
we turn to or we move to lam letter. This lam which we're talking about it's lam for Allah. Lam for Allah only. Lam of lafz al-jalala Allah. Okay, that means this lam we looking at the letter which before. The letter of which before. Like here, Bismillah. Bismi. Okay? Or Abdullah. Here, you look into the vowel of letter which before this lam. A lam for Allah become light when this lam preceded by letter has kasra. If Allah subhanahu wa ta'ala come before it, lam for Allah. If lam for Allah come before it, kasra, the vowel of kasra, okay? This lam, we pronounce it as light. Bismillah. Not Bismillah. No. Bismillah. Bismillah. Okay? Okay. But this lam for Allah preceded by Dhamma or Fatha. Abdallah. Abdallah. Or Minallah. Minallah. Even the vowel which preceded lam of Allah subhanahu wa ta'ala, it's dhamma or fatha. This lam for Allah subhanahu wa ta'ala become heavy. Abdullah. Dullah. Minallah. Minallah. If this letter which before lam for Allah subhanahu wa ta'ala come kasra, okay, has kasra, okay, that means the lam for Allah subhanahu wa ta'ala become light. Bismillah. La. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This Abdullah. Minallah. Okay, recap please. Oke, Ustazah. Terus sekarang Ustazah membahas tentang lam, huruf lam yang terkadang dibaca tebal dan tipis, yaitu pada huruf jalalah, yaitu lafaz Allah. Kita lihat di sini untuk lafaz Allah tergantung kasroh sebelum huruf lam. Tergantung harokat sebelum huruf lam. Jadi dibaca tebal atau tipisnya huruf Allah ini tergantung harokat sebelumnya. Nah, Ustazah mencontohkan tentang yaitu pada kalimat Bismillah. Kita perhatikan huruf lam sebelumnya ada huruf mim di situ. Mim di situ punya harokat kasroh. Bismillah. Nah, karena huruf lam sebelumnya berharokat kasroh, maka lamnya dibaca tipis. Bismillah, bukan bismillah, bukan, tapi bismillah, ditipiskan dengan cara apa? Tadi kalau huruf tipis yaitu dengan cara menurunkan pangkal lidah. Bismillah. Terus Ustazah mencontohkan lagi yang kalimat Abdullah. Kita perhatikan huruf lam sebelumnya adalah huruf dal yang memiliki harokat dhammah, Terus contohnya lagi minallah, kita perhatikan huruf lam sebelumnya adalah nun yang memiliki harokat fathah.
minallah sama Abdullah. Untuk huruf lam yang sebelumnya diikuti dengan harokat dhammah atau fathah, jadi hukumnya adalah lamnya dibaca tebal. Lamnya dibaca tebal dengan cara apa? Kita angkat pangkal lidah kita ke langit-langit atas, maka akan tebal dia. Jadi Abdullah, minallah. Jadi harus tebal. Insya Allah paham ya teman-teman. Oke, Ustazah. Okay, Rita, thank you. Okay, and now we did alif. Alif, you're looking at for the letter which before alif. If this letter is light, so the sound of alif is light. When this letter is heavy, the sound of alif is heavy. Okay, and this lam, it's related to lam for Allah only, not other lam. All the lam in Quran, it's light except this lam for Allah. Okay, this rule, it's just for lam for Allah, not else. If this lam preceded by kasra, so this lam become light. If this lam preceded by dhamma or fatha, so this lam for Allah become heavy. Now the last letter which has more cases is surah. Ustazah, I will give Yes. translation. Okay. Jadi Ustazah tadi jelasin lagi yang alif kan tebal dan tipisnya tergantung huruf sebelumnya tebal atau tipis. Nah, terus untuk huruf lam tergantung harokat sebelumnya huruf lam. Tapi huruf lam ini terkadang dibaca tebal dan tipis itu hanya pada lafaz Allah. Untuk lam yang lain semuanya hukum cara bacanya adalah tipis, semuanya tipis. Pokoknya teman-teman paling mudah untuk lam ini kita ingat aja saat dibaca tebal dan tipis adalah pada lafaz Allah saja tergantung harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya kasroh maka kita baca tipis, kalau harokatnya sebelum fathah dan dhammah maka kita baca lamnya tebal. Jadi kayak gitu ya teman-teman perbedaannya. Untuk alif tergantung huruf sebelumnya tebal atau tipis. Kalau tebal hurufnya maka dibaca tebal, kalau tipis hurufnya maka dibaca tipis. Kalau untuk alif, kalau untuk lam tergantung harokat sebelum lam tersebut, tapi hanya pada lafaz Allah. Untuk lam yang lain tipis. Oke, Ustazah. Okay. Now raw letter, okay, has more cases. More cases for raw. Raw letter has cases as heavy, okay, and light cases, and cases for raw may be light, okay, may be heavy. What are the cases for heavy raw? Heavy raw. The cases for heavy raw, we have 8 cases or 8 rules for heavy raw. When raw has fatha, when raw has fatha, raw has sukun preceded by fatha, raw has sukun preceded by sukun preceded by fatha. Okay, and raw has dhamma or raw has sukun preceded by dhamma
or ra has sukun preceded by sukun preceded by ضم. يبقى this 1 2 3 4 5 6 and we have two rules else. Two rules when this ra preceded by hamzatul wasl. When this ra preceded by hamzatul wasl, and we have 5 words of ra. The ra all the time is heavy in these 5 letters. It's when this ra followed by heavy letter. Okay. Ustazah, I can see about ra hamzatul wasl. Yes, we appeared this and explained this now. Okay, but start book, make revision, and enter in raw because raw has more cases and need more explanation. Okay, Okay. Ustazah. Okay. And now there are 3 types of Arabic letters regarding the heaviness and lightness. Heavy letters is collected in خصة ضغط قذ. There are 7 letters only become heavy all the time. Methods of pronunciation. The reciter should raise the back of the tongue when the pronouncing these letters. Okay, Rika? Oke, Ustazah. Terus ini tadi Ustazah kan di sebelumnya itu beliau jelasin tentang ro. Ana jelasin dulu ya. Ro dibagi 3 nih kasusnya. Ada yang tebal, yang pertama tebal aja, yang kedua tipis aja, yang ketiga terkadang dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Terus yang huruf ro tadi mungkin nanti setelah ini ya Ana jelasin soalnya penjelasannya lebih panjang. Terus Ana jelasin yang ini dulu. Ini adalah ada tiga jenis huruf Arab mengenai tentang huruf tebal dan tipis. Berkaitan dengan huruf tebal dan tipis. Ada 3 tipe. Terus yang pertama adalah huruf tebal yaitu sodor tingkil yang tadi kita udah Ustazah jelasin di awal. Terus cara pengucapannya adalah pembaca atau pembaca Al-Qur'an harus mengangkat pangkal lidahnya ketika mengucapkan huruf-huruf ini. Jadi itu pengertiannya. Oke, Ustazah. Okay, and the second part is light letter. All the other letters except alif and ra and the lam of the word Allah. All these letters, other letters, it's light letters. Okay, method of pronunciation. The reciter should lower the back of the tongue when the pronouncing these letters. Okay, yes. Okay. Terus yang kedua ini adalah huruf yang tipis adalah semua huruf kecuali ro, terus alif dan lam dan huruf yang tebal tadi ya. Terus cara pengucapannya adalah pembaca Al-Qur'an harus menurunkan pangkal lidahnya ketika mengucapkan huruf-huruf ini. Oke, Ustazah. Okay. The third part, the letters that are sometimes light and sometimes heavy. Alif mad. It depends on the preceded letter. If the letter before alif mad is light, alif mad should be pronounced light. But if the letter before alif mad is heavy, then alif mad should be pronounced heavy. Okay, Rika? Oke, Ustazah. Oke, Ustazah. Terus yang ketiga adalah huruf-huruf yang terkadang dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis, yaitu yang pertama adalah alif mad. Alif mad ini tergantung huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya alif mad ini adalah tipis, maka alif mad juga harus diucapkan tipis. Tapi jika sebelum huruf alif madnya adalah huruf tebal, maka alif mad juga harus dibaca tebal. Oke, Ustazah. Okay.
Heavy and light letters. This alif mat, for example, قال قال. Okay, مال مال طا طال طال. This is examples for alif mat. Here, this qaf is heavy letter followed by alif. This alif, the sound of this alif must be heavy as qaf letter. Meme here is light letter ma, mala, mala. Okay, the sound here is different for qala. The sound here for alif is light as meme, which before it. Meme is light letter followed by alif. The sound for this alif become light as this meme. And this ta, it's heavy letter and حرف مطبق. حرف مطبق, it's hard than مفخم than قاف. Okay, this طال طال. Even the sound for this alif which followed ta letter, okay, become heavy as ta letter is heavy letter. Okay, and this qaf, then which followed by alif, ta which followed by alif. This is the uppest level of تفخيم or uppest degree of تفخيم. أعلى مراتب التفخيم. When you see heavy letter followed by alif, this is the uppest or the first level in تفخيم. The uppest level or uppest degree of تفخيم. Okay, Rika? Oke, Ustazah. Ini adalah contoh tentang alif mad. Kita perhatikan yang qala, ko setelahnya adalah alif, maka ko kan hurufnya tebal, maka dibaca tebal. Qala. Terus yang mala, mim adalah huruf tipis, setelahnya alif, maka alifnya dibaca tipis. Mala. Terus qala, to adalah huruf tebal dan setelahnya alif, maka alif matnya juga harus dibaca tebal. Qala. Dan huruf to ini adalah huruf yang itubak, kita harus perhatikan tebalnya. Terus untuk Ustazah tadi jelasin juga untuk alif mat ini adalah masuk di tingkatan huruf tingkatan-tingkatan huruf yang tebal kayak gitu. Nah, kan ada tingkatan huruf yang tebal itu masuk di huruf alif yang sebelumnya hurufnya adalah huruf yang tebal. Oke, Ustazah. Okay. Lam in the word Allah subhanahu wa ta'ala, if the word Allah is preceded by a letter with fatha or a dhamma, then the lam in the word of Allah will be pronounced with a full mouth, heavy. It's preceded by a letter with a kasra, then the lam will be pronounced with an inflated mouth, like billahi, bi, ba kasra bi, billahi. The lam here for Allah subhanahu wa ta'ala become light. Wa wallahu, wa wallahu. Okay. فزادهم الله. Okay, but that means you looking at the letter which before this lam for Allah. If this letter has kasra, that means this lam become light. If this letter has fatha or dhamma, this letter for lam of Allah subhanahu wa ta'ala become heavy. Okay, Rika? Oke, Ustazah. Terus ini adalah yang lam hanya di kata Allah. Jadi ketika kata Allah sebelumnya adalah huruf yang memiliki harokat fathah atau huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf lam pada kata Allah akan diucapkan dengan tebal. Terus jika huruf sebelumnya adalah huruf yang memiliki harokat kasroh, maka lam akan dibaca dengan tipis. Contohnya adalah
billahi. Kita perhatikan huruf sebelum lam adalah ba yang memiliki harokat kasroh, jadi kita baca tipis. Billahi. Terus wallahu, lam sebelumnya adalah waw yang berharokat fathah, jadi dibaca tebal. Wallahu. Terus fazadahumullahu. Kita perhatikan lam sebelumnya adalah mim yang memiliki harokat dhammah, jadi lamnya juga dibaca tebal. Fazadahumullahu. Oke, Ustazah. And then the rules of ra. The rules of ra. Ra is pronounced with the full mouth heavy in 4 cases if the ra has fatha or dhamma above it. Ra, rahmatun, ra, ra is heavy letter. Rahmatun, rabbi, khayrun, تعقروها تعقروها. It's okay. يبقى if this ra has fatha or dhamma, it's become heavy letter. Okay. When ra has sakin preceded by fatha or dhamma. When ra has sakin preceded by fatha or dhamma. For example, al-arab. Al-arab. Okay. وأمر 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 يرزقون يرزقون مريم مريم مريم. Okay, يبقى ra. If this ra has fatha or dhamma, it's become heavy. If this ra has sukun preceded by fatha or sukun preceded by dhamma, it's become heavy. Okay, these are 4 rules in 2 rules or in 2 steps. Okay, here the third rule is if this ra has second or second because of stopping and previous letter is a second and the letter preceded the second letter has fatha or dhamma. That means second preceded by second preceded by dhamma or fatha. Again, with this second because in stopping case. Second in stopping case. In stopping case, we delayed the main or the basic vowel and stopping on sukun. Khusso. Khusso. Okay, it's preceded by dhamma. A second preceded by second preceded by dhamma. Second preceded by second preceded by fatha. والفجر والفجر نور نور النهار النهار. Okay, يبقى now if ra has fatha like right, rahma, rabbi or dhamma, okay, يرزقون sorry okay or dhamma or has sukun preceded by fatha or has sukun preceded by dhamma or has sukun in stopping case preceded by sukun preceded by dhamma or has sukun in stopping case preceded by sukun preceded by fatha. Okay, here if you see this letter is letter of mad, wow mad and or wow or alif mad. Okay, don't forget this letter of mad are second in the when you say what is the definition of letters of mad or what are the letter of mad, you answer letter of mad is alif second preceded by fatha or waw second preceded by dhamma or ya second preceded by kasra. يبقى that mean the letters of mad are second. Okay, يبقى here is ra second preceded by second preceded by fatha.
or second preceded by second preceded by ضمة. Okay, يبقى there are the rules for raw letters which become heavy. Okay, Rika? Oke, Ustazah. Terus Ustazah menjelaskan tentang ro yang diucapkan dengan tebal. Ada 4 kasus. Yang pertama adalah jika ro memiliki harokat fathah atau dhammah di atas huruf ro. Contohnya adalah rahmatun. Nah, kita perhatikan ro-nya di situ dibaca tebal karena memiliki harokat fathah. Rahmatun. Terus Robbi, ro di situ berharokat fathah. Jadi kita harus baca tebal di situ. Robbi. Terus contohnya khairun. Nah, khairun di situ ro memiliki harokat dhammah. Jadi ro-nya dibaca tebal juga. Terus fa'aqaruha. Kita perhatikan untuk huruf ro di situ berharokat dhammah, jadi ro-nya dibaca tebal. Oke, Ustazah, next. Terus yang kedua, jika ro yang sukun dan sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Ya, contohnya al-ardu di situ ro sukun, kan kita perhatikan ro sukun sebelumnya adalah huruf hamzah yang memiliki harokat fathah. Jadi dibaca tebal. Ro-nya dibaca tebal. Al-ardu. Terus wa mur. Nah, di situ ro sukun sebelumnya adalah mim yang berharokat dhammah. Jadi ro-nya juga dibaca tebal. Wa mur. Terus yurzaquna. Terus kita perhatikan ro sukun, ro-nya berharokat sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah, memiliki harokat dhammah, jadi ro-nya juga dibaca tebal. Terus maryamu. Terus maryamu, ro sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya memiliki harokat fathah, jadi ro-nya dibaca tebal. Maryam. Jadi untuk yang kedua ini kita perhatikan huruf ro yang sukun, setelahnya ada huruf yang memiliki harokat fathah atau dhammah, maka ro-nya dibaca tebal. Oke, Ustazah, next Ustazah. Terus selanjutnya adalah jika huruf ro bertanda sukun atau sukunnya karena kita wakof dan sebelum hurufnya adalah memiliki tanda sukun. Sebelum huruf ro itu memiliki tanda sukun dan huruf sebelumnya lagi bertanda fathah atau dhammah. Terus atau jika ada huruf alif atau waw sebelum ro. Kita perhatikan alif dan waw sebelum ro. Yang ini kita lihat yang contohnya ya, saya mulai dari husrin Ustaz. Husr di sini kan tadi harokatnya sebenarnya bukan kasroh ya, tapi kita wakof dan akhirnya ro-nya jadi sukun kan. Terus ro di situ sukun, sin sebelumnya ada huruf sukun, sinnya sukun. Terus sebelum hurufnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Jadi kita baca ro-nya tebal, husr. Jadi ro-nya harus tebal. Terus selanjutnya contohnya adalah wal fajr. Nah, kita perhatikan ro yang sukunnya teman-teman. Kita perhatikan ro yang sukunnya. Kita perhatikan ro sukun, terus sebelum huruf ro itu ada jim yang sukun. Dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah. Huruf yang berharokat fathah, jadi ro-nya kita baca tebal. Wal fajr.
Jadi tolong perhatikan jika hurufnya ro sukun, sukunnya itu asli atau sukun yang karena wakof, dan sebelum huruf ro sukun itu ada lagi huruf yang sukun, bukannya huruf yang bertanda sukun, dan sebelum huruf yang bertanda sukun itu ada huruf yang memiliki harokat fathah atau dhammah, maka ro-nya dibaca tebal. Terus kita perhatikan lagi, jika hurufnya ada alif atau waw sebelum ro. Kita perhatikan yang nur itu, nur kan nunnya berharokat ro berharokat kasroh. Astagfirullah. Ro berharokat sukun, waw sebelumnya berharokat sukun juga, dan nun sebelumnya berharokat dhammah. Kita perhatikan. Di sini kan nur di situ, nun berharokat dhammah, setelahnya adalah huruf waw sukun, itu kan hurufnya adalah hukumnya adalah mad tabi'i. Jadi dia berlaku juga nih teman-teman, karena dia sebelumnya adalah huruf yang memiliki tanda dhammah atau fathah. Jadi dia dibaca tebal. Mad tabi'i yang dibaca tebal, nur. Jadi ro-nya dibaca tebal. Mad tabi'i yang huruf yang memiliki harokat dhammah, setelahnya kan waw sukun, setelahnya ro sukun. Jadi dibaca tebal. Terus kita perhatikan lagi yang an-nahar. Di situ adalah huruf ro sukun, sebelumnya adalah alif sukun, dan sebelumnya lagi ada huruf ha yang berharokat fathah. Nah, di situ dibaca tebal, dan kita perhatikan ha memiliki harokat fathah, setelahnya alif sukun, jadi hukumnya adalah mad tabi'i, dan setelahnya ada ro sukun, maka hukumnya dibaca tebal. Jadi sebenarnya teman-teman, dia ini penjelasannya sama, yang penting ro sukun, sebelumnya adalah huruf yang sukun, setelahnya adalah huruf yang memiliki tanda fathah atau dhammah, maka ro tersebut dibaca tebal. Dan untuk memudahkan untuk mengingatnya adalah pada hukum mad tabi'i. Mad tabi'i yang huruf yang didahului dengan harokat dhammah, setelahnya waw sukun, dan setelahnya ada ro sukun, maka dibaca tebal. Terus yang huruf yang memiliki harokat fathah, setelahnya alif sukun, kan hukumnya mad tabi'i, dan setelahnya ada ro sukun, maka ro-nya dibaca tebal. Oke, Ustazah, finish. Okay. Then we have the fourth rule, which ra sakin preceded by hamzatul wasl. Ra has sukun preceded by hamzatul wasl, like irji'i, يبقى you pronounce hamzatul wasl as hamza has kasra, irji'i, irka'i, irkab, irtabu, يغتاب. This ra second preceded by hamzatul wasl, you pronounce it as heavy letter. Okay, but ra become heavy letter when this ra has sukun preceded by hamzatul wasl. Okay, Rika? Oke, Ustazah. Terus yang keempat, jika ro yang sukun dan sebelum huruf ro yang sukun itu ada hamzah wasol, dan hamzah wasol itu akan diucapkan dengan harokat kasroh. Contohnya adalah irji'i. Nah, ro sukun di situ kan ada hamzah wasol di situ, teman-teman. Dan hamzah wasolnya itu kita baca kita baca dengan harokat kasroh, maka ro-nya tebal. Irji'i. Terus contohnya lagi irka'i, hamzah wasol setelahnya ro yang sukun, kita baca kasroh, irka'i, terus irukab. Jadi ini yang dibaca tebal. Kita ingat teman-teman, kita harus angkat pangkal lidah kita ke langit-langit atas biar tebal keluarnya. Terus
irtabu, irtabu. Oke, Ustazah. Okay. And the last part of this heavy letter, it's no. This part. Attention in this part because this part is very important. It's just 5 words. Just 5 words. Sorry. Okay. The ra will be pronounced with the full mouth heavy if it is second and the letter which before it has a kasra. But the other condition which make this ra heavy letter, the ra second is followed by one of the heavy letters. This occurs in 5 words in the Quran only. These 5 words in Quran only. The rule here, we have if this ra second preceded by kasra, this ra become light. This is a rule, okay? But here, this ra we pronounce it as heavy letter, even this ra preceded by kasra. Why this ra become heavy? This ra become heavy because followed by heavy letter. Again, this ra has sukun. This ra has sukun, preceded by kasra, followed by heavy letter in one word, followed by heavy letter in one word. Okay? This ta heavy letter, ra has sukun, qaf has kasra. But this occurs, these conditions occurs in just 5 letters in the Holy Quran. You know these 5 letters and memorize them as this ra heavy letter. Why? What is the reason of this ra heavy letter? Even this ra preceded by kasra, because followed by heavy letter in one word. Because this ra followed by heavy letter in one word. So you pronounce it as labil miru. Miru. Mim kasra mi. Ra has sukun. Heavy letter miru. labil mirsad. labil mirsad. قرطاس قرطاس فرقة فرقة مرصاد مرصاد وإرصاد وإرصاد. In these words, I know you understand. I want from you to understand this words, why these words become heavy, because even this ra preceded by kasra. Here in this ra, if this ra has sukun preceded by kasra, followed by heavy letter, even this sad, ta, qaf, heavy letter, but the main condition or the basic condition,
in one word. In one word. لبالمرصاد قرطاس فرقة فرقة مرصاد مرصاد وإرصاد. Okay, just these 5 letters, 5 words in Quran become by this condition. Okay, Rika? Oke, Ustazah. Okay. Oke, Ustazah. Yes. Ini adalah apa namanya? Ketika huruf ro diucapkan tebal ketika huruf ro itu memiliki tanda sukun dan huruf sebelum ro sukun ini memiliki tanda kasroh dan ro sukun setelahnya diikuti oleh huruf yang huruf yang tebal. Dan hanya ada 5 di Al-Quran. Dan hanya ada 5, jadi tinggal kita hafal. Oke, Ustazah, for example. Hanya 5. Ini kita perhatikan. Labil mirsad. Nah, kita perhatikan ro-nya kan sukun. Setelahnya huruf mim berharokat kasroh, kan biasanya itu dibaca tipis kan, tapi setelahnya itu ada huruf sod yang huruf tebal. Jadi kita bacanya tebal. Labil karena dan ada di satu kata kita harus ingat teman-teman 5 kata ini yang ada di Al-Quran, hanya ada 5 ini, tinggal kita hafal dan dia itu ada di satu kata. Labil mirsad. Terus contohnya qirqas. Terus firqah. Mirsad. Wa irsada. Mirsada. Ini adalah 5 kata di Al-Quran yang kita baca tebal. Okay. Okay. That's enough for today, and next class inshallah we will continue the light cases for ra. Okay, and the ra which may be heavy, may be light, and the last thing in this book is signs of Quran. inshallah بأمر الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.